Greggy, wala pa rin si Si Gob Pam Barikwadro niabot na human giputol ang biyahe sa China gumikan sa Baguio ga Basya. Live report. Asa pa Greg? Yes, miabot na mismo sa Sugbo kagabi si Governor Pamela Pambari 4 gikan mismo dito sa nasod sa China diin siya ni pahigayon og mga health mission isip usab representante diri mismo sa probinsya Sugbo ngadto sa probinsya sa Fujian si Bari 4 ni putol sa iyahang biyahe dito mismo sa China aron pauli diri mismo sa Sugbo og makigduyog yun ngadto sa mga Sugbuanon sa pagigo sa bagyo nga Basyang karong adlaw human og gikan dito mismo sa tugpahanan si Bari 4 may diretso diri mismo sa may Cebu Provincial Capitol aron panguluhan ang coordination meeting tali sa tanang mga departamento diha sa Kapitolyo kalabot sa kining bagyo nga Basyang o epekto nga posibleng dala niini diin lakip silang gituki mga ilang mga lakang ang pagresponde niya kung galim ganing unsay mahitabo atol sa sigutan nga bagyo una nang giklaro ni Bari 4 nga siya unta masaligon ra sa PDRMO kon Provincial Disaster Reduction and Management Office lakip na sa uban nga mga opisyalis diya mismo sa Kapitolyo nga gisanguna niya atol o dito samtang do opisyal dito sa China apan di gyud niya maako nga magpadayon sa kini karong pagpalambigit o man pagtambog mga kalihukan dito sa China kung galim ganing iyang nahuna ani agyod sa kahimtang sa mga Sugbuanon. Sa ato mga katropa diha nga nagkalubog o naghanap ang pananaw og Vision Explosop, gel capsule, gumikan kay kini kompleto sa mga phytonutrients nga mapigtar sa itong mga mata, ano na kinilutin, beta-carotene, vitamin A og zeaxanthin. At sa Pilipino para sa Pilipinas, kinong katropa Greggy Magdadaro, XFM News. XFM report.